अफसाना पेशी खिदमत है बेकदरी। फराह ख्वाब बुनने वाली लड़की थी, खूबसूरत न थी, बस कबूल सूरत थी। सांवला रंग, नाक पे ऐनक, ऊंचा कद, शानों तक तराशे हुए बाल। फराह को लगता था कि उसका शरीके सफर ऐसी ही खूबियों का मालिक होना चाहिए। ख्वाब देखने पर क्या पाबंदी। वो 16-17 साल की उम्र से सफर करते करते 28 बरस की हो गई। कोई भी रिश्ता आता तो कभी इधर से इनकार होता और कभी फराह के वालिदैन को पसंद ना आता। एक दिन वो अपने घर के लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी कि उसके चचा मियाँ वाली से आ गए और वो आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। जीती रही। चचा ने अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पर रख दिया और मिठाई का टोकरा नौकर के हाथ में थमा दिया। फराह कुछ हैरत ज़दा सी थी, लेकिन जो ज़हन में था वो बात हकीकत बन गई। घर में खाने का एहतमाम होने लगा। उधर खाने के वक्त उसके वालिद भी दफ्तर से आ गए। चचा ने फराह के वालिद से आने का मकसद बयान कर दिया कि वो फराह का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने आए थे। फराह के वालिद ने बिला सोचे समझे 1 मिनट में हाँ कर दी और कहा, मुझे निसार अपने बेटों की तरह अजीज है, वो मुझे अपने दामाद की हैसियत से कबूल है और हमें एक दूसरे से क्या दरियाफ्त करना है, हम तो जानते हैं एक दूसरे को। उसके बाद फराह के सर पर लाल दुपट्टा रखा गया, हथेली पर 2000 रख दिए गए और उसका रिश्ता अपने चचा ज़ाद निसार के साथ तय पा गया। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। 3 हफ्तों के बाद उसकी शादी हो गई। निसार ऊंचे कद का दरमियानी उम्र का आदमी था, आंखें बेहद छोटी थी, रंग गंदमी था, किसी दफ्तर में क्लर्क की हैसियत से काम करता था। एक छोटे और तंग से कमरे में फराह ने दुल्हन की हैसियत से कदम रखा और पहले तो सर झुकाकर रोती रही। जैसे ही निसार आ गया वो सिमट कर कोने में बैठ गई। निसार का छोटा भाई अकबर था जो कारोबार करता था। वो भाभी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आया और देर तक भाई और भाभी के पास बैठा रहा। अकबर कबूल सूरत था, लेकिन फराह को शदीद अफसोस हुआ कि उसके वालिद ने निसार की बजाय अकबर को उसके लिए पसंद क्यों नहीं किया। अकबर उम्र में फराह से छोटा था, लेकिन फराह को निसार पसंद नहीं आया। वो बेदिली से घर में काम करती, खावंद उसके साथ अच्छा सलूक करता, मोहब्बत करता, इज्जत भी देता। वो जब चाहे अपने वालिदैन से मिलने जा सकती थी, लेकिन फराह फिर भी खुश नहीं थी। वक्त गुजरता गया। निसार अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहता। इन दोनों मियाँ बीवी को कभी घूमने फिरने का मौका ना मिला। एक दिन निसार फराह से कहने लगा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत उदास है, चलो घूमने चलते हैं। फराह अब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसका दिल नहीं चाहता था कि कभी भी निसार के साथ कहीं पर भी घूमने जाए। खैर बादल न खास्ता वो तैयार हो गई और दोनों अपने इलाके के मुकामी पार्क में देर तक टहलते रहे। एक होटल से खाना खाया। फराह ने बड़ा बेटा उसकी गोद में दिया और दूसरा बेटा अपने बाजुओं में भर लिया। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। फराह के होंठों से मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी। वो खुद नहीं जानती थी कि उसको क्या चाहिए। वो हफ्ता बेहद अजीब सा था। सुबह शाम सोगवार सी। ऐसे लगता था जैसे कोई चीज़ उसका कलेजा काट कर ले जाएगी। अगले रोज़ निसार फिर उसको अपने साथ ले गया। वो उसके चेहरे पर वो खुशी तलाश करना चाहता था। बच्चे घर पर दादी के पास छोड़ गए। फराह मुस्कुराना चाहती ही नहीं थी। एक बार हंस के भी नहीं देखा। कुछ दिन बाद वो दफ्तर से वापस आया। उसको सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। फराह ने एक बीवी होने की हैसियत से उसे पानी पिला दिया और घर के काम में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में गई तो निसार औंधे मुंह ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो चिल्लाने लगी। डॉक्टर के पास ले गए। पता चला कुछ देर पहले मौत वाक़या हो गई है। अचानक दिल के दौरे के बायस निसार दुनिया छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद घर मातमियों से भर गया। फराह के वालिदैन भी आ गए। फराह नाराज सी घर में रूहों की तरह फिरने लगी। वो ससुराल में ही रही, अपने वालिदैन के पास नहीं गई। उधर अकबर मौजूद था। फराह के वालिद ने निसार के वालिदैन से अकबर के साथ फराह का रिश्ता तय करने की दरख्वास्त की और उन्होंने रिश्ता की हामी भर ली।
فرح سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اکبر یوں اس کی زندگی میں قدم رکھ دے گا جیسے ایک دم بہار آ گئی ہو۔ شادی کی رات بہت سے سپنے بنتے۔ فرح نے بچے دادی کے حوالے کیے۔ اکبر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے ایک ہی بات کی، میں تو آپ کو ماں کی طرح سمجھتا ہوں، بھابھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس رشتے کو بدلنا فی الحال میرے لیے ممکن نہیں، میں تو آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں، مجھے کچھ وقت لگے گا کہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں کہ آپ میری بھابھی ماں سے بیوی کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ فرح خالی آنکھوں سے سجے سجائے کمرے کو دیکھتی رہی اور پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ روز صبح اٹھتی، خاوند کا لباس الماری سے نکالتی، لباس کی شکنیں درست کرتی، ناشتہ ٹرالی میں رکھ دیتی اور وہ کوئی بات کیے بنا خاموشی سے دفتر چلا جاتا۔ اس کو کبھی بھی حق زوجیت عطا نہ کیا۔ زندگی تو گزارنی ہوتی ہے۔ فرح محلے میں جا کر بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی، خود بھی شام کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے جاتی۔ اس کی زندگی سے رنگ اڑ گئے۔ وہ سوچتی کہ جب نثار زندہ تھا اس نے قدر نہ کی، وہ اس کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا لیکن وہ جان بوجھ کر نہ ہنستی، وہ جان بوجھ کر افسردہ چہرہ بنائے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی۔ وہ اپنی ان خوشیوں کو ڈھونڈنا چاہتی تھی جو اس کو نہیں ملی، اور جو مل گئی اس نے اپنی اس سے گود خالی کر دی۔ اس کا دل برف کی سل بن چکا تھا۔ اکبر اپنے بھائی کے بچوں کی ضروریات پوری کر دیتا لیکن انہیں پیار نہ کرتا جس کی فرح کو خواہش تھی۔ کچھ نہ ملا، خاوند بھی گیا، بچے بھی باپ کی شفقت سے محروم ہوتے گئے اور وہ بھی تہی دامہ رہ گئی۔ اکبر نے اسے کبھی بھی بیوی کے منصب پر فائز نہیں کیا۔ فرح نے اپنے تراشے ہوئے بال گندی ہوئی چوٹی میں تبدیل کر دیے۔ ایک شام بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد وہ گھر واپس جا رہی تھی کہ اس کے پاس سے ایک گاڑی گزری۔ گاڑی چلانے والے نے اسے نہیں دیکھا اور کیچڑ کے چھینٹے اس کے عبایا پر پھینک دیے۔ فرح نے دیکھا اکبر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی نئی گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرح نے دیکھا گاڑی تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گھر کے سامنے رک گئی۔ اکبر نے گاڑی میں سے سامان نکالا، ملازم نے سامان تھاما، گیٹ کھولا اور اکبر اس لڑکی کے ہمراہ مکان کے بالائی منزل میں داخل ہو گیا۔ فرح بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑی سوچتی رہی، پھر کچھ دیر بعد گیٹ پر دستک دی۔ ملازم سے پوچھا، ادھر کون رہتا ہے؟ بولا، اکبر صاحب اور ان کی بیگم۔ فرح کے سینے میں جیسے کسی نے گھونسا مار دیا ہو۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ڈگمگاتے قدموں سے واپس اپنے گھر میں آ گئی جہاں اس کے بچے دادا دادی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کیا محبت اور پیار زبردستی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بے قدری کے کاسے میں لاپرواہی اور جفا ہی ملتی ہے۔ ثروت اختر۔